नमस्कार मु दीप्ति दीप्तिस फुल लैब को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम गोटे चटपटा सिंगड़ा बनेबा। रेगुलर सिंगड़ा तो आपण माने खाइथिबे जो थरे आलू मसलार स्टफिंग दिया जाए, किंतु आज आम जो सिंगड़ा बनेबा ना टिक्के अलगा रहिबो। एथिरे आम पालंग साग आ पनीर यूज करबा स्टफिंग रे। तो पालंग साग आ पनीर एथिरे यूज हेची, ता माने मु कहबिनी जे एटा हेल्दी किंतु टेस्टी 100% रहिबो। स्किप करंतुनी पूरा वीडियो को आपण देखंतु। देखि सारला परे जदि आपनको रेसिपी पसंद आसुची प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दियंतु। बहुत सारा छोट छोट टिप्स मु शेयर करेची जो थरे कि सिंगड़ा आपणकर एकदम एम्ती क्रिस्पी और खास्ता बनिबो। तो ये जो चटपटा सिंगड़ा बनेबा पाई ना फर्स्ट हमको किछि पालंग साग दरकार। एटी देखंतु 2 मुठा पालंग साग भरिकी मु नेछि, ताको भल भाबरे मु धोइकी हाथ रे आपण चिपुड़ी देबे पालंग साग को पत्र को धोई सारला परे तापरे एमती रफली मु ताको काटी देछि। तो एबे हम कोन करबा ना याको गोटे ग्राइंडर जार रे देकी गोटे फाइन प्यूरी बने देबा बा पूरा पेस्ट बने देबा। पानी एठी आपण बिल्कुल भी ऐड करिवेनी। ग्राइंडिंग करला बेले बा बाटिला बेले जदि आपनको दरकार पडुची तो 2-3 चम्मच पानी आपण देकी ताको भल भाबरे एमती चिकण करके बाटी देबे। देखंतु एठी हमर पालंगर प्यूरी बा पालंग पेस्ट पूरा रेडी हे गला। पानी एठी मु बिल्कुल भी ऐड करिनी। तो एटा को एबे हमें साइड रखि देबा। तो नेक्स्ट सिंगड़ा पाई आमे तार जो डोटा बने के रेडी कर देबा। सेति पे गोटे मिक्सिंग बोल रे एठी देखंतु 2 कप मापी की मु नउची मैदा। ओजन रे जदि आपण मापी के नउचंदी ताले पाखा पाखी 250 ग्राम र मु एठी मैदा नेची। ता सहित नॉर्मल जो रेगुलर चम्मच आपण घरे यूज करचंती सेइथिरे 4 चम्मच आमे ऐड करबा सुजी। आ एठी देखंतु गोटे चम्मच मु कला जीरा नेची, ताको एमती हाथ रे टिके रगड़ी के एथिरे मिक्स कर देबा। तार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। तापरे आधा छोटे चम्मच लूण देकी फर्स्ट ए सब को आमे सुखिला रे एमती मिक्स कर देबा। तो या परे हम एथरे खास्ता पाई मिक्स करबा घियो। तेल भी आपण घियो जगह यूज करि पारबे, किंतु घियो जदि आपण खास्ता पाई व्यवहार करिवे ना सिंगड़ा रे खास्ताटा बहुत बढ़िया बनिबो और क्रिस्पी भी बनिबो। तो एठी मु 4 बड़ चम्मच नेछि घियो। घियोटा सब बेले मन रखंतु जेते बेले आपण एथरे मिक्स करिवे ताको टिके हल्का उषुम करिके बा पूरा मेल्ट करिके एथरे मिक्स करिवे। सेइथिरे जो सिंगड़ा आपणकर पूरा एकदम क्रिस्पी बनिबो। तो घियो दे सारला परे ताको एमती 2 हाथ पापुली रे रगड़ी की भल भाबरे घियोटा को मैदा सहित एठी मिक्स कर देबे। किछि टाइम पर आपण देखिबे जो मैदाटा एमती हाथ रे मुठा करले पूरा भल भाबरे बांधी हे जिवो। सेइथिरु जानिबे मैदा रे आपणकर पूरा बढ़िया से खास्ता हे गला। तापरे जो पालंग को बाटी के आमे रखिथिले बा पेस्ट करके रखिथिले सेइथिरु अल्प अल्प करके आपण मैदा रे मिक्स करके गोटे टाइट करके डोटे बनेबे। तो एठी ना एका संगे आपण पालंग पेस्ट को एथरे मिक्स करिवेनी, अल्प अल्प करके मिक्स करिवे। जेति कि आपण को दरकार पडुची सेति कि पालंगर प्यूरीटा एथरे मिक्स करके गोटे टाइट अटाटे चकटिबे बा टाइट डोटे बनेबे। ए डोटा जदि नरम आपणकर हे जिवो ना सिंगड़ा आपणकर क्रिस्पी हबनी। देखंतु एमती टाइट करके चकटी देबे। आउ एठी पूरा पालंग प्यूरी मोर यूज हेनी। 3-4 चम्मच पालंगर जो प्यूरीटा रहि जाइतला ताको मु जे कोनोसी तरकारी रो ग्रेवी पई यूज कर देबी। तो ताको आमे कवर करके 10-15 मिनिट पे साइड रखि देबा। तो नेक्स्ट एठी देखंतु किछि धनिया पत्र नेछि पाखा पाखी आधा कप। तापरे अदा 2 इंच पाखा पाखी नेछि छोट खंड करके काटि देछि। अल्प भृसंग पत्र ता सहित कंचा लंका आपनको स्वाद हिसाब रे नेबे। से सब को एबे आमे गोटे ग्राइंडर जार रे देकी दरदरा करके आमे ताको ग्राइंडिंग कर देबा। जदि आपण चाहिबे सब जिंस को हेमदस्ता रे भी छेची पारिबे, टिके दरदरा रखिबे। पूरा पेस्ट आमे बनेबानी, बिना पानी दे केमती सुखिला करके आपण ग्राइंडिंग कर देबे। तार टेक्सचर ए टाइप रो टिके दरदरा रहिले खाइबा पई भल लागिवो। तो ता परे हम कोन करबा ना एठी देखंतु 4टा मीडियम साइज रो सिझा आलू रो चोपा बाहर करके एमती मु छोट छोट क्यूब्स रे काटि देछि। पूरा एमती छोट छोट करके काटि देबे। तापरे एटा को आमे गोटे बड़ मिक्सिंग बोल को ट्रांसफर कर देबा। आ एथिरे आमे 200 ग्राम पाखा पाखी पनीर को एमती ग्रेट करके मिक्स कर देबा। तो पनीर जगह आपण माने भाबुथबे घरे छेना बने के आमे मिक्स करि परिबा कि नाही। बिल्कुल भी नाही, छेना आपण बिल्कुल एथिरे मिक्स करिबेनी, काहे कि ना छेना रे मॉइस्चर टा टिके बेसी थाए। सेति पई पनीर को ग्रेट करके आपण एठी मिक्स करिवे। तापरे जो मसला में बनेथिले से सब मसला को एथिरे ऐड कर देबा। भजा जीरा गुंड आमे मिक्स करिबा गोटे बड़ चम्मच। चाट मसला गोटे बड़ चम्मच एथिरे दे देबा। तापरे एठी देखंतु गरम मसला में ऐड करिबा गोटे छोट चम्मच। ता सहित स्वाद हिसाब रे लूण मिक्स कर देबा। लास्ट रे अल्प किछि कसूरी मेथी को हाथ रे एमते टिके रगड़ी के मिक्स कर देबा। यार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो सिंगड़ा रे। तो ए सब जिंस दे सारला परे भल भाबरे याकू गोळेई देबा।
ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ନା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ କମ୍। ଏମିତି ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ଡୋ ଆଉ ଷ୍ଟଫିଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଆପଣ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂରେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବେସିକ୍ ମସଲା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସେଇ ମସଲା ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଛି, ତ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟଫିଂ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋଟା ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେଇଠି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ଟାଇଟ୍ କରିକି ଆମେ ଚକଟି ଥିଲେ ନା, ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଏଇଟା ହାଲକା ନରମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଚକଟିବେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଚକଟିଲେ ଡୋ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 1-1.5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଥିରୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା ବନେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବି, ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି ବଲ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଲ୍ ନେଇକି ବାକି ସବୁକୁ ଆପଣ କଭର୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ କରିକି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯେମିତି ରୁଟି ବନାନ୍ତି ସେମିତି ବେଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟିଟା ଆପଣ ବନେଇବେ ଟିକେ ଏମିତି ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ର ବନେଇବେ। ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କରିବେନି, ଏମିତି ଟିକେ ଲମ୍ବାଳିଆ କରିକି ବେଲିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ସେପ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟା କରିକି ବେଲିବେନି କି ପୁରା ବି ପତଳା କରିବେନି। ରୁଟିଠୁ ଆପଣ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ତାର ଥିକନେସ୍ ମୁଁ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ଟିକେ ଏମିତି ମୋଟା କରିକି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବେଲିବେ ଆଉ ଟିକେ ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ କରିକି ବେଲିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟିଟାକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାନ 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ମଝିରୁ କାଟିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନୂଆ କରିକି ବନାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏମିତି ନେଇକି ଅଧାରେ ଆମେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଗେଇକି, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ସେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଚାପିକି ସିଲ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ୍ ସେପ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଭରିବା। ଆଉ ଷ୍ଟଫିଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭରିବେ ନା, ପୁରା ଭରିବେନି ବା ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବେନି, ଅଧା ଯାଏଁ ଭରିବେ ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ। ଆଉ ତାପରେ କୋନ୍ର ଯେଉଁ ଭିତର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ପାଣି ଲଗାଇଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପିକି ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଫ୍ରାଏ କଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ ବା ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ବନେଇଥିବେ ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 2-3ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲ ସେପ୍ ବି ଆସିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଆପଣ ବନେଇବେ ନା 2ଟାରୁ 3ଟା, 3ଟାରୁ 4ଟା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଇଜି ଲାଗିବ। ସେମିତି କିଛି ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ପାଣିରେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚାପିକି ଏମିତି ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ତ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର୍। ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଯଦି ରହିବ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ ଖାସ୍ତା ବନିବ। ତ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଆପଣ ହାଲକା ଗରମ ତେଲରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତେଲ ଯେମିତି ବେଶୀ ଗରମ ହେବନି କି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଲୋ ରଖିବେ, ଆଉ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଉଷୁମ ହେବ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତିକି କଡ଼େଇର କ୍ୟାପାସିଟି ବା ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେତିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏମିତି ତେଲରେ ଭାସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଲକା ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ଏଗେନ୍ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଲୋ ବି କରିବେ। ତ ଏମିତି ସ୍ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 12ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 12ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଥିଲା, ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ଏହାଠୁ ବେଶୀ ଡାର୍କ କଲର୍ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ନହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ତେଲରୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଯେଉଁ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ ବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ତେଲଟା ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ପକେଇକି ଏଗେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏମିତି ଥରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟାକୁ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ।
केमती लागिला आपणकर मतामत मो सहित निश्चय शेयर करंतु। मु आउ थरे आपणमानक पई गोटे बहुत ही बढ़िया नुआ रेसिपी लेके आसीबी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।